Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Akil Muhammad Zidan di sini izin memaparkan untuk rencana kegiatan di wilayah kerja Puskesmas Purwojati. Boleh di next? Oke, boleh di next mungkin. Backup bisa dengan laptop ini aja. Ini. Baik, izinkan saya untuk bisa memperkenalkan kelompok kami, yaitu pertama ada saya sendiri, Akil Muhammad Zidan, kemudian yang kedua ada Widiarti, kemudian yang selanjutnya ada Hilda Verlina Khairunisa, kemudian ada Anggita Yunian Nugraheni, kemudian juga ada Ezdiana Istighfara, dan terakhir ada Dinda Najwa Nabila. Baik, ini mungkin penjelasan terkait program kompetisi Kampus Merdeka, dan untuk tujuannya itu memberikan pengalaman belajar mahasiswa dalam berpartisipasi dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Dengan mengikuti kegiatan ini, mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi sebagai rural health promoter, terutama kaitannya dengan kemampuan edukasi dan komunikasi. Baik, untuk selanjutnya di sini ada data kasus PTM tahun 2022 yang kami dapatkan dari data dari Puskesmas Purwojati. Untuk data paling besarnya itu ada di hipertensi. Oleh karena itunya lah kami mengambil penyakit hipertensi sebagai fokus topik kami yang diusahakan dapat mencegah hipertensi begitu. Ini juga data lainnya. Tuh, kemudian untuk kegiatan rencana kegiatan pertama yaitu pembuatan iklan layanan masyarakat. Tujuannya adalah menyampaikan pesan mengenai pentingnya melakukan pencegahan hipertensi. Harapannya dapat mendorong perubahan perilaku yang sehat pada masyarakat. Kemudian untuk sasarannya, pengunjung, pasien, dan juga pekerja di Puskesmas Purwojati. Baik, untuk selanjutnya ini ada kegiatan edukasi dan juga senam pencegahan hipertensi. Senam bertujuan untuk meningkatkan aliran darah dan pasokan oksigen ke dalam otot sehingga diharapkan dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya itu tujuan tujuan lainnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin dan melakukan perubahan perilaku yang sehat. Untuk sasarannya itu peserta senam yang rutin diadakan di Desa Purwojati. Kemudian kegiatan yang lainnya yaitu role play terkait hipertensi. Di sini bermain peran dengan para peserta dan harapannya itu bisa memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih kuat pada peserta role play. Kemudian juga sasarannya masih sama yaitu peserta senam rutin di Desa Purwojati. Baik, selanjutnya ini media yang digunakan ada leaflet terkait hipertensi. Dengan isi dari leaflet itu kami dapatkan dari eh, analisis yang telah dilakukan sebelumnya di tempat sasaran, yaitu di tempat senam yang rutin diadakan di Desa Purwojati. Di sana kami memberikan semacam soal pretest yang kemudian kami analisis, kemudian kami gunakan sebagai acuan untuk dimasukkan ke dalam leaflet. Jadi untuk materi yang didapatkan itu tidak sekedar eh, secara umum, tetapi lebih khusus ke disesuaikan dengan sasaran. Begitu. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Nindya. Terima kasih. Ibu Nidia dah kemana ya? Tak apalah, saya mulakan ya. Okey, untuk Langsung kelompok saja, empat. Prof.
Bisa Ah, langsung direspon saja. ya, oke, oke. Untuk kelompok 4, tidak upload ya PowerPoint dalam sharing dokumen, hanya proposal saja. Jadi saya tidak dapat akses apa tu PowerPoint, tapi tak apa. Cuma my question is that siapa sebenarnya target group untuk kelompok 4 ya? Baik, Prof izin Silakan. menjawab untuk target sasarannya itu ada di eh, peserta senam yang ada di Desa Purwojati, di mana peserta senam Mhm. tersebut merupakan kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak itu dengan usia rentan 40 tahun sampai dengan 60 tahunan, seperti itu. Okey. Um, Tadi saya ada ternampak dalam salah satu slide highlight pasal apa? Pengunjung, passion, itu apa? Untuk pengunjung pasien itu nanti adalah pembuatan iklan layanan masyarakat yang sudah apabila nanti iklan layanan masyarakat tersebut sudah jadi, videonya itu akan ditampilkan di puskesmas atau eh, tempat klinik kesehatan yang ada di Desa Purwojati, sehingga harapannya nanti dapat dilihat oleh pengunjung dari klinik kesehatan tersebut, yang artinya yaitu pasien, kemudian para tenaga kesehatan yang ada di klinik tersebut. Begitu, Prof. Maksudnya output daripada aktiviti intervensi nanti akan di-share kepada pengunjung di Klinik Kesihatan Masyarakat Purwojati. Betul ke? Betul ke fahaman saya? Sorry, saya masih tak clear lagi tu. Betul ke? Baik, Prof, izin menambahkan Ya, ya, untuk ya. ILM itu rencananya ditampilkan di TV yang ada di puskesmas begitu, Prof. Jadi Mhm. Hmm? nanti akan ada pesan di dalamnya dan sasarannya itu eh, pengunjung, juga pasien, kemudian juga pekerja di Puskesmas Purwojati. Nah, untuk selanjutnya juga Mhm. ada acara yaitu ada senam, penyuluhan kesehatan dan juga role play. Nah, kalau yang itu sasarannya itu peserta senam, Prof. Peserta senam di Desa Mhm. Purwojati begitu, Prof. Jadi mungkin Mhm. ada sasaran yang sedikit berbeda begitu, Prof. Mhm. Mhm. Nah, itu yang saya confused tu. Nah, Ah, ya, okey lah, ya tak begitu apalah. paling, Prof. Okey, tak apa. Whatever, uh, as long your group tahu macam mana cara untuk sampaikan message kepada target group yang sebenar, is okay for me. Cuma satu lagi, leaflet tadi tu, saya Iya, happy Prof. dengar because your group is actually, okay, soalan saya pertama, leaflet tu memang di-prepare oleh your group or your group ambil leaflet from somewhere? Untuk leafletnya dari itu kita bikin sendiri, Prof. Good, good. Itu yang saya suka. Saya happy because saya dapat dengar tadi, your group is actually get the information from your pre-survey, whatever that lacking, itu yang you all sampaikan kan? Betul tak dalam leaflet tu? Betul tak? Iya, Prof. Betul, betul, Good, betul, Prof. good. Itu sebenarnya yang kita nak beritahu sebab no point kita sampaikan macam saya beritahu kan dalam lecture saya, no point you all beritahu information yang actually community dah tahu. Jadi maksudnya you all buat, you all conduct pre-survey dulu kan. Daripada Yes. pre-survey you all boleh identify which area actually uh, yang community kurang faham. Betul kan?
Dan itulah yang Betul, you Prof. all nak sampaikan dan masukkan dalam leaflet. Betul kan? Good. Betul, Prof. Thumbs up. Thumbs up. Good, good. Okay, tak ada soalan saya. Good. Oke. Congrats. Continue, Baik, nanti baik. kita jumpa ya bulan depan insyaAllah. Oke, Prof. Thank you so Okay, much, bye. Prof. Okay, thank you. Thank Good job, you. kelompok 4. Thank you very much, Prof. Azia, for the Yeah. advice and the suggestions. Now we're moving to the next group, kelompok 5. You guys ready? And please, guys, you should upload your media, presentation of media, not the proposal only, so that Prof. Azia could take a look a little bit closer to your media intervention. Please, kelompok 5, you could present your presentation. Baik, Ibu Nendia, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, mohon maaf, Prof, saya menggunakan bahasa Indonesia karena belum lancar dalam bahasa Inggris. Baik, mungkin PPT-nya bisa ditampilkan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok PKKM, kelompok 5 Puskesmas Kebasen, di sini untuk memaparkan program dan media kesehatan yang akan kami lakukan nanti di intervensi. Oke, next untuk anggota kelompok kami ada 6. Yang pertama ada Asma, ada Lydia, Safira, Mutiara, Fadilah, dan saya sendiri Naufal. Baik, untuk hipertensi sendiri adalah penyakit tidak menular paling tinggi kasusnya di Puskesmas Kebasen Kabupaten Banyumas. Untuk jumlah penderita hipertensi sendiri pada tahun 2023 di Puskesmas Kebasen ada 4.705 jiwa. Untuk kasus hipertensi yang tertinggi itu berada di Desa Cindaga sebanyak 795 jiwa. Untuk prevalensinya sendiri ada 6,4% di Desa Cindaga. Next. Baik, untuk rencana kegiatan intervensi kami, yang pertama itu ada senam sehat, yaitu senam efektif untuk normalisasi hipertensi agar terjaga atau sehat. Untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan aktivitas fisik masyarakat dan memperdayakan masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Sasarannya yaitu peserta posyandu lansia di Desa Cindaga. Untuk medianya sendiri yaitu audiovisual menggunakan metode simulasi. Baik, ini untuk medianya kami menggunakan platform YouTube sebagai media senamnya. Next. Yang kedua yaitu ada penyuluhan komplikasi hipertensi. Untuk tujuannya sendiri yaitu memberikan edukasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan komplikasi akibat hipertensi. Untuk sasarannya sendiri yaitu peserta posyandu lansia di Desa Cindaga. Next. Baik, di sini ada media penyuluhannya yaitu ada leafletnya yang terkait dengan hipertensi dan juga beberapa gerakan seperti gerakan patuh, terus pengendalian tentang hipertensi, dan ada kalender poster. Untuk kalendernya itu tahun 2025. Next. Untuk intervensi selanjutnya, yaitu ada demo masak menu sehat untuk penderita hipertensi atau Desa Sehati.
Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu rumah tangga mengenai menu-menu rekomendasi penderita hipertensi dan cara pengolahannya. Untuk sasarannya yaitu ibu rumah tangga desa Cidagai yang memiliki keluarga penderita hipertensi. Untuk medianya yaitu nanti ceramah dan demonstrasi masak, dan untuk metodenya yaitu leaflet. Baik, untuk ini medianya. Next. Untuk yang terakhir ada kampanye anti hipertensi. Tujuannya sendiri untuk meningkatkan aktivitas fisik dan meningkatkan pengetahuan terkait dengan pencegahan dan pengendalian hipertensi. Untuk sasarannya sendiri yaitu peserta posyandu remaja di Desa Cindaga, medianya yaitu ceramah dan simulasi. Untuk metodenya yaitu poster, PPT, kalender 30 hari hidup sehat, dan audio visual. Next. Baik, di sini ada medianya, yaitu yang pertama yaitu PPT. Selanjutnya ada media yang melalui platform YouTube, yaitu Senam, dan ada pamflet terkait dengan 30 hari pola hidup sehat. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Bu Luna. Terima kasih. Terima kasih Prof. Azia. Please, time's yours. Okay, thank you. Ini dia. Kelompok 5 minta maintain ya PowerPoint di sini. Senang untuk saya rujuk. Okay, boleh pergi kepada PowerPoint awal tadi tak? First. Okay, next. Okay, next. Next. Okay. Next slide. Okay. Overall, very good untuk kelompok 5 because you have a variety of programs or activities that you plan for your target group. It's good. Means tak adalah nanti apa tu kita kata satu cara sahaja untuk you convey the message. At least you have few option. Okay, it's good. But my comment is that saya tahu untuk video ni, video senaman, you just take from YouTube kan? Because yesterday also I noted the same video of senaman. Yang ginilah sebijinya. Jadi my comment is that because I noticed a few groups also highlight about senaman. Komen saya ataupun cadangan saya adalah if your group boleh create your own video is better. Faham tak? Maksudnya your group members yang berlakon dan ajar. Mungkin steps adalah sama tapi the difference is yang berbeza adalah you yourself yang buat, bukan diambil daripada YouTube. Kan? Sebab kesannya adalah lebih because you meet already dengan target. You dah jumpa kan? Dan target group dah kenal you. Bila you share video ni dan mereka lihat di dalam video ni adalah you sendiri yang dah jumpa dengan, I mean you dah ada rapport. Mungkin mereka akan lebih menerima your advice ataupun message yang you nak sampaikan sebab mereka nampak you sendiri yang dalam tu, dalam video. My suggestion lah. Boleh ya? Okay. Next is that. Can you go to next slide? Okay. Okay. When you highlight about objective, tujuan tu is objective lah kan? This is my first time comment on objective.
sebab semalam I cannot get the PowerPoint beforehand. So yang ni sempatlah tengok. Objective of the activities must be measurable. Maksudnya boleh diukur. Because we expect that when there is objective, there is results. Ya, maksudnya bila you ada activity, you ada objective. Apa yang you nak capai? Apa you nak measure kan? Daripada measurement di objektif itu you akan dapat results nanti. Dan daripada results of your activities, you can discuss according to the results that you will get at the end of your program nanti kan. So untuk tujuan satu, memberikan edukasi dan hanging. Education on what? Siapa? Sebab kalau boleh objektif ni, dia stand alone. Maksudnya kalau looking to the objective itself pun orang dah tahu apa you nak buat. Kalau saya, because saya tengok proposal you daripada awal, so okay for me to understand. But if you just put this PowerPoint, letak je PowerPoint ni sahaja kan, dengan objektif satu memberikan edukasi, orang akan tanya, education on what? Jadi, maksudnya for me, letak. Because your second objective is very good. Meningkatkan pengetahuan because you want to increase the knowledge on prevention of complication. Kan? Maksudnya, this is actually not prevention of complication. Maksudnya you nak prevent them from getting complication of hypertension lah kan ayatnya kan. Jadi maksudnya you try to improve your first objective, memberi edukasi on apa sebenarnya. Jadi senang untuk you bila you ada objektif sebegini, you tahu which activity is actually can answer this objective. Aktiviti yang mana? Ya. Dan bila ada objektif, bila ada aktiviti, maksudnya you will expect what is actually your results. Apa you punya expected results yang akan you dapat daripada aktiviti ini. Kelompok 5 faham ke what I'm going to say? Kelompok 5 faham tak? Paham, Ibu. Okay, good. Next is that, can you go to next slide? Okay. Ini leaflet yang dapat dari somewhere else or you yourself, your group yang develop sendiri? Untuk leaflet kami buat sendiri, Ibu. Buat sendiri ya? Ya, Wow, very nice lah kalau you ya. buat sendiri. Good lah. Kalender pun juga buat sendiri. Good. Maksudnya, again, the same comment to kelompok 4 tadilah. Maksudnya you mendapatkan informasi sebelum daripada intervensi? Itu ke? Ataupun you just put je Ya, dalam Prof. leaflet? Which one? Iya, Prof. Apa sorry, Mungkin Naufal, boleh diulangi lagi, Prof, pertanyaannya. informasi di dalam leaflet ini, adakah kelompok 5 just simply letak je apa-apa saja that you want your target group tahu, ataupun you get the information beforehand before you create this leaflet? Which one? Yang mana satu? Faham ke soalan saya? Oh my God. Any Oh iya, Bu, proposals yang kami lain? dapat Dapat? baik, Prof, izin menjawab. Kami dapatkan informasi tersebut dari wawancara bersama Puskesmas untuk kondisi warga di sana gitu. Okay.
Maksudnya you mendapat information daripada staff dekat puskesmas lah. Iya, Betul ke? iya, Prof. Okay, good. My next question, I want other group members to answer. Kesian Naufal, dah lah dia present. Dia juga yang menjawab. So group members yang lain should responsible also. Yeah? Kesian Naufal. Okay, next Naufal, next slide. Okay, this one is actually cooking demonstration. But my question is that what do you mean by media is cooking kan? Cooking demonstration. Tu ibu rumah tangga, tapi the method is leaflet. So, macam mana ya? Can you explain to me? Ada group member, I tak nak dah Naufal. Lepas tu stop kat sini sebab ada soalan saya nak tanya. Ada group members, kelompok 5, tolong jawab. Iya, Prof. Apa maksudnya tu ya? Because your activity is cooking demonstration. But your methods is leaflet. Apa maksudnya itu? Baik, izin menjawab ya, Prof. Ya, boleh, Jadi, boleh. baik, jadi dari kelompok kami mengadakan Hmm. demonstrasi masak ini, sasarannya itu ibu-ibu yang anggota keluarganya itu terkena hipertensi seperti itu. Nah, untuk leafletnya ini nanti kami berikan saat demonstrasi memasak. Dan saat demonstrasi memasak itu juga ada kita mempraktekkan atau memberi contoh makanan yang sehat seperti itu, Prof. Maksudnya cooking demonstration only to demo what is the healthy food. Macam tu ke? Iya, Prof. Sekalian ada nanti penyuluhan tentang makanan yang baik dikonsumsi oleh penderita hipertensi tersebut, Prof. Cuma my question is that did you notice that dalam leaflet you tajuk hipertensi di bawah komplikasi diabetes? Kenapa ya? You notice tak? Ke typo tu? Is it typo? Iya, Prof. Sepertinya typo. Typo ya. Sepatutnya komplikasi hipertensi lah kan, bukan Iya, komplikasi Prof. diabetes. Seharusnya komplikasi Ah. hipertensi. Mohon maaf sebelumnya, Prof. Ya, nanti sebelum printing bagi dekat before you circulate to your target group, please make sure ya, because kita nak avoid confusion. Nanti kalau you bagi macam ni, apa tu, nanti community dia hanya terima dan baca. Bila baca dia, apa pula kan? Nanti dia start questioning themselves lah kan, betul tak? Okay, okay lah, I rasa dah okay. Enough untuk kelompok 5, very good, because apa tu, again, your group ada variasi of cara or method dan media yang ingin you all share bersama dengan apa tu, sasaran you nantilah, target group you nantilah. Tapi apa yang saya komen tadi, please take note dan try to improve lah ya. Okay, good. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Sama. Thank you very much kelompok 5. Good job for doing your best. Nanti direvisi ya. You need to revise what has been advised. Now we'll jump to the next group, kelompok 6. You guys ready? Yes, we are ready. Please, time's yours. Thank you so much for the floor, Bu Nindya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Good afternoon, the Honorable Professor Aziza and the fellow audiences. Kami dari kelompok 6 di wilayah kerja Puskesmas Purwakarta Selatan, dan pada kesempatan kali ini kami akan memberikan presentasi mengenai intervensi kami dengan judul AWAKE, which stands for Anemia Awareness Week, Power Up Your Blood. Dan ini adalah anggota dari kelompok kami, so we are consist of six beautiful women and one handsome boy. For the next slide. So after a lot of discussions with my team, we choose anemia as our non-communicable disease as one of the diseases that we want to solve in the future. Next, please. Now let us see clearly what is actually the exact prevalence of the anemia in Puskesmas Purwakarta Selatan. So as you guys can see here, there are a lot of the students that are facing anemia. So the number is actually more than 50%. And this is actually the data from the Puskesmas itself at 2023. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa ada 160 siswa yang mengalami anemia ringan. Dan ketika kondisi ini semakin dibiarkan, akan menjadi suatu bentuk anemia yang berat. The next. Oleh karenanya, we choose remaja putri or young generations at the senior high school students at SMK 3 Muhammadiyah Purwakarta as the actors that we want to give the interventions in this program. The reason is because we believe that in the future, this anemia will bring the negative impact for the pregnancy and also for their children. And for the next slide, we are going to bring four different kind of the interventions yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, baik, izin melanjutkan. Dimana di sini kami merencanakan beberapa intervensi. Yang pertama ada penyuluhan, karena di Purwakarta Selatan sendiri angka anemia pada remaja itu merupakan angka tertinggi, di mana mencapai 45% pada siswi kelas 7 dan 56% pada siswi kelas 10. Nah, kurangnya pengetahuan tentang pencegahan anemia dan pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD juga menjadi faktor utama pada anemia. Oke, next. Next. Sudah berpindah belum ya? Oke, untuk tujuannya sendiri tadi adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang pencegahan anemia melalui penyuluhan termasuk perilaku konsumsi TTD secara rutin untuk mencegah anemia. Untuk outputnya sendiri adalah meningkatnya pengetahuan remaja mengenai anemia dan juga tablet tambah darah yang akan diukur melalui evaluasi sebelum dan sesudah penyuluhan. Next. Lalu untuk metode pelaksanaannya, kita menggunakan pre-test dan post-test. Untuk lalu juga menggunakan media edukasi seperti poster dan juga audio visual. Lalu yang terakhir ada tanya jawab. Next. Untuk intervensi yang kedua di sini ada anemia poli atau modifikasi dari permainan monopoli yang memuat edukasi mengenai anemia. Jadi pemain harus mengumpulkan poin kesehatan untuk melakukan klaim pada nutrisi, kebiasaan sehat atau faktor resiko anemia. Untuk sasarannya sendiri adalah remaja SMA dan SMK putri dari SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto. Lalu media yang digunakan adalah papan permainan anemia poli. Next. Nah, berikut ada papan permainan yang kami buat yang berjudul Anemia Poli. Next. Intervensi yang ketiga, di sini ada
Iron Youth atau Remaja Siaga Anemia, di mana kegiatan dilaksanakan dengan perekrutan kader remaja, pembinaan, serta pemantauan konsumsi tablet tambah darah. Kader remaja terdiri dari perwakilan setiap kelas, sebanyak 2 orang dari tiap kelasnya yang tiap minggu akan bertugas untuk melaporkan hasil pemantauan konsumsi TTD di kelas masing-masing. Untuk sasarannya adalah remaja putri dari SMK Muhammadiyah 3 Purwokerto, dan media yang digunakan adalah grup WhatsApp untuk memantau serta checkboard sebagai alat pemantau konsumsi TTD. Next. Lalu yang terakhir ada screening kesehatan, di mana di sini dengan pemeriksaan HB yang bertujuan untuk menilai apakah ada perubahan kadar hemoglobin setelah remaja mengikuti serangkaian program intervensi yang tadi mulai dari penyuluhan hingga program konsumsi tablet tambah darah secara rutin. Next. Oke, mungkin dari saya cukup, saya kembalikan ke Bu Nindya dan juga Profesor. Terima kasih. Thank you very much. Kelompok 5. Dear Prof. Asia, you Hi. can give your opinion. Okay. Congrats kelompok 6. This is first time after go through 5 groups with hypertension. Your group coming out with new topics. Good. But I have few clarification on your proposal. First is that can you go to next slide, please? Next slide. Slide seterusnya. I mean, sekejap, slow. Next slide. Ini tajuk kan selepas itu? Slide kedua atau ketiga, Ya, guys? ya, slide kedua. I'm sorry, Prof. There is a little bit trouble. Oh, is it? You cannot move to next slide? Okay, it's okay lah. My question is that because you put already the statistics about apa tu anemia kan. So my question is that what is actually your justification of choosing this topic? Can I share with you all? Because never mind, you stop sharing. I will share. Okay, can you see my sharing? Boleh ke? Nampak tak? Yeah, we can see your sharing, ma'am. Okay. Because here you highlight about the numbers. Tetapi ini sebenarnya is it hemoglobin screening is routinely done at school? Ya, Prof. Untuk pertanyaan pertama, why we actually choose this disease or anemia, it is because first we see that the number of cases of anemia in Puskesmas Purwokerto Selatan is really high, rather than the hypertension, of course. And the second of all, why we actually choose anemia, because anemia in the pregnancy woman, especially in Puskesmas Purwokerto Selatan, is one of the most biggest prevalence in
in our city, Purwokerto. And the third of all, we believe that if we use the concept of preventive rather than curing, or prevent since the earlier, we believe that we can choose the young generations as our topics in this program. And for the second questions, for the screening HB itself, so basically the Puskesmas already done the screening HB once in a year, and this data is actually a year to 2023, and this 2024 actually the Puskesmas already done the screening HB, but after that, in the last of our intervention, we really want to do the rescreening HB because we really want to see how much the difference or how much the increasing of the knowledge that the society have after we giving them the intervention itself. Sorry again. The data is actually from 23 or 24. This data. This data is actually from which year? 23. 23. Okay, good. My next question is that for your intervention, which group are you going to include? Is it mild, moderate, or severe anemia? Which group? Other group members? Please help Faiza. Oke, izin menjawab, Prof. Ya, boleh. Ya, jadi untuk sasaran target dari intervensi kami itu untuk seluruh kelompok, baik anemia ringan, anemia sedang, maupun anemia berat, seperti itu. Means you will include mild, moderate, and severe. Yes. Is it? Yes. Okay. What age actually they are? In which range of age? Umur. Range. Izin menjawab, Prof. Ya, Jadi boleh. Untuk umurnya kita sendiri nggak mematok, cuman untuk seluruh siswi dari kelas 10 di SMK yang kami ambil di SMK Muhammadiyah. Kalau yang dari data ini berdasarkan semua siswi kelas 7 dan juga kelas 10, seperti itu. Okay, maksudnya nanti for your intervention, you only focus kepada girls only in kelas 10. Betul ke macam tu? Ya, okay. Kelas 10, because I want to familiar. Kelas 10, what age? Apa umurnya kelas 10 ini? Between 15 to 16. 15 to 16, good. Means you assume that all of them having menses already. Betul? Yes. Yeah. If they don't have menses yet, ada yang menaki lambat kan? Yang mula-mula first menses lambat. So, what are you going to do with them? Are you going to exclude or you also include them? What is your exclusion criteria? Sorry, I have to ask because Dr. Nida, is it fair for me to ask this question? That's totally fine. You need to understand your main target, your intervention. Yeah, so because it's no wonder because it has to be comprehensive that you need to, to menargetkan sesuai dengan kelompok usia yang betul-betul memang membutuhkan intervensi. Sebab, because why I concern with your group, because you will offer treatment for them and then you will assess after
after that, which Yes. I understand is that you going to give your respondents TTD. Kan? Tambah darah Yes. tu kan? Yeah. Is it under prescription of medical doctor or how? Macam mana? Sebab you akan ambil darah pre, sebelum dan selepas kan? Betul tak? Saya kalau yang melibatkan ethics macam ni, I'm very concerned. Sebab Right. kita bukan saja untuk for our kita kata requirement akademik kita, tetapi pada masa yang sama we have to concern our respondents. Is it safe for them? Selamat ke? Especially kalau kita bagi drugs, ya. Kalau yang sebelum-sebelum ni, kelompok sebelum ni, they just educate and then bagi senaman for Leaflet, poster, lembar baru. itu berbeza ya. Tetapi Yeah. kalau melibatkan ubat, Betul. Klinisi, tindakan, entah itu yes, pengukuran, yes, itu memang yes. membutuhkan ethical yang apa? Betul. Ethical clearance yang lebih Betul. menyeluruh. Kalau tempat kami memang kena torture betul-betul lah dalam ethics defense tu. Not just as simple as you boleh buat, bagi, dan you just measure pre and post. Not as simple as that. It's good actually. Cuma I want to get clear first. Then if I think it's not safe, then I will recommend. So I hope kelompok 6 to answer honestly first. Lepas tu kita mungkin boleh bincang. Ya? Yeah? Okay. So sekarang ni back to my question again. Maksudnya, what is your study criteria for activity ni, program ni? Who actually you going to include in your study? And then what is your exclusion criteria? Jadi bisa tolong dijelaskan teman-teman kriteria untuk pemilihan target sasarannya apa saja dan bagaimana kalian nanti akan melakukan intervensi terutama pada saat pemberian tablet tambah darah dan pengukuran HB karena pengukuran HB tetap harus didampingi oleh tenaga medis maupun tenaga perawat atau mungkin teman-teman kalau memang mau melibatkan bidan. Seperti itu yang menjadi concern Prof. Azia gitu. Jadi teman-teman harus bisa mendeskripsikan itu karena kami memang kalau di kesehatan masyarakat terutama mahasiswa memang kewenangannya memang belum sampai sejauh itu ya dan memang itu bukan jadi kewenangan rekan-rekan. Seperti itu yang jadi concernnya. Jadi gimana teman-teman? Apakah bisa menjawab apa kalian akan berkolaborasi dengan bidan or a midwife or maybe a nurse or maybe even a doctor to help you guys collaborate to measure the hemoglobin or testing their condition or something. Gimana kalian bisa menjelaskan itu teman-teman di kelompok 6? All right, thank you so much, Prof, for the insight. So so far, the inclusions of the criteria that we put in our program in our program is just the TAN. It's Sorry, just Faiza. I cannot hear you. How about now? About your inclusion just now. Yeah, okay. Can you repeat again? All right. So about the inclusions, we put the young the C-suite in the grade 10. I think we can discuss more about the inclusions and also the exclusion criteria because we only put the 10 grade itself. And for the future, for the further informations untuk tablet tambah darah sendiri, kita juga punya suatu standardization that we are giving the tablet tambah darah itself. For example,
kita hanya akan memberikan tablet tambah darah pada wanita yang dia memiliki kategori anemia berat. Yang dimana kita merekomendasikan untuk selalu meminumnya 1 hari 1 tablet. And for the second, ketika mereka bukan termasuk anemia, kita akan merekomendasikan untuk minum 1 kali ketika proses kita memberikan edukasi atau intervensi penyuluhan yang ada pada poin nomor 1 rancangan intervensi pada PowerPoint ini. Dan untuk yang selanjutnya, terkait tentang pengukuran hemoglobin, kita karena kita sudah mendiskusikan proposal ini dengan pihak Puskesmas, so the Puskesmas agree to, so meaning that we can have the collaboration also with the Puskesmas if you want to do the measurement of the hemoglobin itself, because we already discussed this proposal with the Puskesmas. Okay, good. Correct me if I'm wrong. Faizal, you mentioned just now that TTD only will be given to Severe. yang severe anemia, is it? Betul Yes, kan? yes. Maksudnya hanya 21 orang sajalah kan? Sebab itu saya tanya tadi, ini data tahun berapa? You kata 2023. And then you going to include only data for 2023, which is not 2024. Jadi ini data yang you all akan guna, betul kan? Betul ke? Izin untuk menjawab, Prof. Jadi Ya, boleh. untuk di latar belakang memang kami menggunakan data 2023 karena pada saat kita magang kita mengikuti aksi bergizi yang di situ juga ada screening HB dan juga ada pemberian tablet tambah darah. Nah, dari data yang kegiatan tersebut untuk di SMK Muhammadiyah 3 sendiri kami menggunakan data yang baru kemarin dilakukan aksi bergizi di SMK tersebut, seperti itu. Macam mana saya tak faham tu, sorry. Maksudnya, you akan menggunakan which data? What year of data yang you all akan guna? Yang mau digunakan untuk intervensi, apakah data 2024 atau data 2023? Begitu ya, Prof? Ya. Untuk intervensinya, guys, not for the background for the proposal, but Yes. for the intervention, which data would you like to use? Because it will Yes. already, it's gonna be changing during the time. Maybe the severe ones already been solved and already been given the pharaohs, but how about other group? So you have to understand which data will you use to do the intervention, because it's already changed here. Yes. Did you- Alright, so thank you so much for the questions. Jadi, since before we do the PKKM, we also do the internship at the Puskesmas. And at that internship, we also go to the SMK Muhammadiyah Purwokerto. And at that time, we got the data about which part of the students that facing the anemia. So for the TTD itself, kita mau nge-analisa diberikan ketika mereka intervensi pada tahun 2024 atau tidak. Sehingga yang mau kita ngelihat perubahannya adalah dari data 2024 pada siswa kelas 10 tersebut. So will only be used the data from 2024? Okay, kalau macam itu, jadi you have to change dekat sini lah ya, sebab quite confused. Maksudnya justification of your study itu based on 2023 punya data. Tapi in reality you want to do among 2024 punya data. Ya? Yeah? Jadi for me you have to put yang the recent punya data lah, ya. Yeah? Bukan yang previous data. Okay, yang kedua, how long actually from you start giving TTD until you measure for the post? You taking blood for the post. How long?
Gimana guys? Kelompok 6 mohon respon. Untuk kegiatan intervensi yang dilakukan itu dari Oktober sampai bulan Desember, Prof. Bukan. Saya concern lebih daripada the date you start giving TTT sehingga tarikh measurement taking post blood tu. Berapa lama yang you plan? Because apa saja aktiviti yang you buat, you must have timeline kan? Maksudnya contohnya 1st November you start bagi TTT, and then when actually you want to measure for the blood post treatment blood, how long? Rencana dan timeline intervensinya guys. Maybe you can give a column about the timeline when you guys will start the intervention until you will be finished giving the tablet and doing the screening. Is that correct, ma'am? Yes. That's Yeah. what you mean. Is it 3 weeks, 4 weeks? Bila actually you want to start giving TTD? Bila? So When- when do you guys? When actually your group plan? So, since this program adalah perpanjangan dari program milik Puskesmas, yang dimana kita juga sudah pernah ke SMK Muhammadiyah Purwokerto, yang dimana diberikan TTD itu bulan September. Jadi dari bulan September itu mereka sudah diberikan TTD, sudah kerjasama juga dengan pihak sekolah, sehingga nanti kita akan melakukan pengukuran akhir in the last of this December. Maksudnya blood you akan ambil December. Am I Yeah. correct? Yes. Okay, your program ni habis December kan? So bila you nak tengok hasil tu? Sebab you going to present your results nanti kan? Ini part of your punya intervention because you nak tengok pre and post. Ini you ada highlight. Dah saya punya ni dah tak gerak dah. 2004. Pre and post test. So actually kalau December maksudnya you not going to share your results dalam ini hasil ni intervention ni. Betul ke? Yes. Yang Tak akan share. ya hanya untuk penyuluhan. Kalau untuk yang the last evaluations is HB measurement. Maksudnya you hanya ada pre dan you bagi TTD and then that's it. Itu je yang you akan report dalam for this kursus. Untuk program ini itu saja. Maknanya post test you tak akan share lah. Is it? Yang yang akan di-share di akhir akan ada 2. Yang pertama adalah pre-test dan post-test dari segi penyuluhan yang akan kita lakukan di awal sekali sebelum pembentukan kader, sebelum pembagian game dan lain-lain. Sehingga nanti evaluasi yang kedua, report yang kedua adalah dari HB screening-nya. Nah, HB screening di Desember akhir itu akan kita komparasikan dengan data tahun ini di bulan September kemarin. Sorry, Dr. Nidya, I took a very long time for discussion untuk It's kelompok okay. It's 6. okay. Feel free to discuss because the intervention will be given to the community, so we Yeah. understand better towards what we are going to give Yeah, to the yeah. community. So it won't be Okay. useless. Yeah. Because again, it's related with the ethics. Yes. Okay, cuma my suggestion is that for kelompok 6, I agree what you're going to do. I agree. Cuma part giving TTT, I'm sorry. Personally, I won't approve. Faham ya? Right. Untuk
jenis-jenis lain methods of intervention, okay for you to proceed. But untuk tablet tambah darah, what is the best word should I say? Because ini melibatkan part of treatment. Jadi I don't think your macam mana saya nak cakap? Again, Paham, Prof. tak, for me is tak sesuai lah, not feasible for you. Itulah mungkin saya boleh kata the best, not feasible for your group. And then you also bukan daripada medical background kan. I'm afraid that if anything happen, who's going to answer? Ya, walaupun you kata ada collaboration, betul, tetapi bagi saya better not to declare. This is this is part of your study. Faham ya? Faham tak? Ya. Jadi maksudnya mungkin you boleh remove tablet tambah darah dan juga pre-post test ni, because for me what I understand is that this test is before they take TTD, and then post test is after they take TTD. Sebab itu yang sepatutnya kan, sebab no point you give TTD lepas tu you tak measure. So macam mana you nak tahu is it effective or not, berkesan ke tak? One issue. Second is that duration. You have to make sure, because when you give TTD today, maybe you measure in next 1 week, it's still not effective. You have to know how long is actually blood cell will formulate, berapa lama dia ambil masa. Itu sebenarnya you kena faham dulu fisiologi, biology, baru you boleh suggest. Faham ya? Okay, sorry kelompok 6. I took very long time for discussion for your group, because I want you to clear. Second is that when it involves ethic, for me, it's not a simple game, okay? Because we deal with life and death of person. Bagi saya, walaupun TTD tu nampak simple, tapi it's not as simple as what we expect. If anything happen, complication develop later, your group should answerable, responsible. Ya, boleh ya. Walaupun collaboration dengan puskesmas ke whatever ke, tapi sepatutnya you tak langsung touch on treatment of patient lah. Bagi saya lah. Faham ya? Okay, thank you. Kelompok 6. Thank you very much, Prof. Azia. That's really understandable since you are part of the Faculty of Sorry. Medicine. It's okay. It's totally fine. We do this collaboration to give a lot of perspective towards what's going to happen in the community. That's the reason why we need to understand the bad side, the positive side, and the students have to understand it's not always about the intervention or how they do the intervention, but also the effect they will get after they do the intervention. So maybe it's better for the students to eliminate the giving of TTD itself, Any rather treatment, than any treatment. any treatment towards the Any community. treatment. Instead, they could do the games. It's like anemology, anemiopoly, because it's a really good shape of media intervention, and they can still do the media education. They still can do the, what is it, penyuluhan or something. They still can do that, but not giving any treatment. Yeah, for me, they still can measure. Means whatever they going to share the knowledge, whatever they can measure. Is there any difference pre and post intervention in terms of knowledge or what, attitude or what? This thing can measure. Yeah. Right. Okay. And really understandable. Thank you very much, Prof. Azia, for the insight and the point of view. Okay. Now we're going to maybe Kelompok Sis, you can give perspective towards that, and you can advise to your advisor, whether it's from Public Health Center or for your academic advisor. Thank you. And we'll jump to the next group. Group 7, please. Time's yours.
Baik, terima kasih Ibu Nindya. Assalamualaikum Prof. Azia dan Bu Nindya, dan untuk kita semua, selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan program dari kelompok kami, yaitu pelaksanaan intervensi Gemar PT atau Gerakan Masyarakat Peduli Hipertensi sebagai upaya pengendalian penyakit tidak menular hipertensi di Desa Tipe Kidul, Kecamatan Aji Barang. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Usama Takiyudin, kemudian ada Feren Ziandi, Siti Nafinga, Sila Olivia, yaitu saya sendiri, Leni Isna, dan Vanilla Aminah. Boleh di next. Sebelumnya, hipertensi ini merupakan salah satu penyakit tidak menular yang sampai saat ini masih dijuluki sebagai the silent killer. Secara pengertian, hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik pada tubuh seseorang lebih atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Menurut WHO tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1,28 miliar orang dewasa atau usia 30 sampai 79 tahun di dunia mengalami hipertensi. Kemudian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Aji Barang sendiri berdasarkan data dari profil Puskesmas Aji Barang 1 pada tahun 2023 menyebutkan bahwa jumlah estimasi penderita hipertensi berusia lebih dari 15 tahun sebanyak 4.794 penderita hipertensi, di mana jumlah penderita yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.883 pasien hipertensi dan laki-laki sebanyak 1.961 pasien. Wilayah kerja Puskesmas Aji Barang 1 ini meliputi 8 desa, yaitu Aji Barang Kulon, Aji Barang Wetan, Pandensari, Karangbawang, Tiper Kidul, Dharma Kradenan, Kracak, dan Ciberung. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa Desa Tiper Kidul merupakan desa dengan jumlah kasus hipertensi tertinggi, yaitu sebanyak 944 pasien. Boleh di next. Berikut adalah kegiatan yang sudah berlangsung dan yang akan berlangsung, yaitu screening dan edukasi untuk hipertensi terjaga atau siaga hipertensi. Kegiatan screening yang dilaksanakan kepada masyarakat Desa Tiper Kidul dan berkolaborasi dengan Puskesmas Aji Barang 1 serta melibatkan kader kesehatan desa dengan tujuan untuk mendeteksi secara dini adanya hipertensi pada individu yang mungkin tidak menyadari atau tidak memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan. Pada kegiatan ini kami melakukan edukasi kesehatan tentang hipertensi, meliputi apa itu hipertensi, klasifikasi hipertensi, gejala, faktor resiko, pencegahan, dan pengendalian hipertensi. Boleh di next. Berikut adalah media yang digunakan dalam edukasi hipertensi, yaitu LeadLab, yang berisi tentang pengertian hipertensi, gejala hipertensi, faktor resiko, kemudian pencegahan dan pengendalian hipertensi. Boleh di next. Berikut adalah dokumentasi kegiatan dari hipertensi yang kami lakukan. Boleh di next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Baik, terima kasih. Saya izin untuk melanjutkan. Selanjutnya, untuk program kedua intervensi dari kelompok kami adalah Senam Hindari Hipertensi atau disingkat dengan Senam Sehati. Nah, Senam Sehati ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan juga membantu meningkatkan aliran darah serta pasokan oksigen. Sehingga apabila senam dilakukan secara teratur, maka dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi maupun bagi orang yang belum terkena hipertensi agar tidak terkena hipertensi. Nah, kemudian untuk sasaran dari kegiatan ini adalah kader kesehatan dan juga penderita hipertensi desa intervensi, yaitu di Desa Tiper Kidul. Kader kesehatan merupakan kelompok yang dekat dengan masyarakat. Jadi harapannya apabila kami menggandeng kader kesehatan, maka akan lebih mudah untuk menggandeng masyarakat agar mau untuk ikut serta dalam kegiatan intervensi ini. Next.
Nah, adapun untuk media yang digunakan dalam kegiatan senam sehati ini adalah video senam anti hipertensi. Nantinya dalam kegiatan ini, struktur dalam kegiatan senam ini adalah kami, yang mana sebelumnya kami terlebih dahulu akan melakukan latihan bagaimana senam anti hipertensi yang kami lihat di YouTube. Kemudian pada hari pelaksanaannya, kami akan menjadi instruktur dalam kegiatan senam sehati ini. Next. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan edukasi dan demonstrasi makanan anti hipertensi aman praktis atau disingkat dengan masak mantap. Masak mantap ini bertujuan untuk memberikan referensi makanan sehat dan juga cocok bagi penderita hipertensi berupa menu rendah garam dan juga yang mengandung bahan masakan yang baik untuk penderita hipertensi. Adapun menu yang akan kami demonstrasikan kegiatan ini yaitu ikan tongkol cabai hijau. Kenapa ikan tongkol? Karena ikan tongkol memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi, yang mana kandungan tersebut baik untuk penderita hipertensi karena dapat membantu untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian kegiatan ini memiliki sasaran yaitu kesehatan penderita hipertensi dan juga anggota keluarga penderita hipertensi. Nah, anggota keluarga penderita hipertensi ini merupakan seseorang yang dekat dengan penderita hipertensi maupun seseorang yang dalam satu rumah dengan penderita hipertensi, yang mana anggota keluarga yang kami maksud ini adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga memiliki peran yang besar untuk menentukan masakan apa yang dimasak dalam keluarga tersebut ataupun makanan apa yang akan dikonsumsi oleh anggota keluarga. Kemudian selain kami melakukan demonstrasi, kami juga melakukan edukasi kesehatan mengenai makanan yang baik dan juga makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita hipertensi. Next. Nah, dalam melakukan edukasi kesehatan, kami menggunakan media berupa leaflet, yang mana leaflet tersebut berisikan bagaimana cara mengatur pola makan agar dapat terhindar dari hipertensi, kemudian bahan makanan apa saja yang harus dihindari agar tidak terkena hipertensi. Selain itu juga, kami mencantumkan resep menu sehat anti hipertensi, yang mana kami menyantumkan 2 resep, yaitu resep ikan tongkol cabai hijau dan juga tumis tahu ayam sayur. Next. Dan ini adalah program terakhir dari kelompok kami, itu membuat iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat atau ILM ini merupakan media berupa audiovisual yang digunakan untuk mensosialisasikan serta menghimbau kepada masyarakat untuk datang dan cek kesehatan secara rutin ke puskesmas. Adapun rencana awal kami untuk ILM ini akan ditayangkan di televisi yang ada di puskesmas. Namun dikarenakan di puskesmas Aji Barang 1 ternyata tidak ada televisi, maka rencana kami akan di-upload di YouTube. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang dikasihkan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Nindya. Terima kasih kelompok 7, Prof. Rosita. We're back to hypertension again. Hopefully you're not get bored because of the topic and the similar intervention they have and they planned. Please, Prof. Rosita, time's yours. Asia, not Rosita. Rosita tomorrow. Oh yeah, I'm sorry. It's getting I'm so sorry. My apologies, Prof. Asia. I know you are tired already, Nidia. Kelompok 7, congrats because I can understand very easy what you're going to do. Your activities also very clear to me. And then I hope that you take note whatever I've commented to the previous group so that sama je macam contohnya senaman you already mentioned that you're going to do yourself then share with the community is good. And then yang lain tu left cooking demonstration maksudnya you cuba tengok semula komen saya sebelum ni. Just one question from me about the iklan layanan masyarakat that you mentioned you're going to upload in the YouTube, isn't it? Betul kan? Tadi you ada mention that last kali about ILM tu, iklan layanan masyarakat
akan upload ke dalam YouTube. Am I correct? Betul, Prof. Betul, Prof. Betul. Okay. My question is that again, related to my lecture. Adakah senang nanti untuk especially yang you punya area lah, Puskesmas Haji Baran ni untuk akses YouTube? Apakah memungkinkan untuk masyarakat mengakses YouTube? Macam mana ya? Baik, saya izin menjawab, Prof. Ya, Jadi, betul. Oke. iya. Jadi sebenarnya memang tujuan awalnya atau rencana awalnya memang untuk iklan layanan masyarakat ini kita tampilkan di televisi di Puskesmas Aji Barangnya. Jadi ketika ada pasien yang mereka sedang menunggu untuk diperiksa di kliniknya, bisa sambil ditampilkan di televisinya. Tapi ternyata tidak ada televisi di puskesmasnya, sehingga paling nanti kalian bisa mengupload video iklan layanan masyarakat tersebut di YouTube-nya Puskesmas Aji Barang 1 ini, di mana memang Puskesmas Aji Barang 1 ini ketika ada informasi begitu, mereka menguploadnya juga biasanya di YouTube-nya begitu, Prof. Oh. Again, because of my concern kan, kalau katakanlah whatever education materials you share dengan Puskesmas Haji Baran, maksudnya itu lagi kita kata dia akan sampai kepada your target betul, rather than upload dalam YouTube, then siapa yang tengok? Because kalau contohnya sekiranya dekat Puskesmas Haji Baran ada video apa television ke apa, while waiting patient can see lah kan apa saja education material yang ada. Cuma my advice is that maybe you can discuss back with Puskesmas ini what is the best method, because you have already the materials with you. Next is only and then you will share also with them, but what is the best way of your teaching material, education material to be shared with community, to be shared with patient while waiting for the treatment. Are you understand? Faham tak maksud saya? Ya, boleh dalam YouTube boleh, cuma kita I'm afraid that siapa yang akan tengok? Maknanya bukan sebab you mentioned that statistics of hypertension in this area very high, and then you create the education material, but later education material not direct to the target ataupun area that you buat aktiviti ini. Jadi macam I'm afraid dianya tak sampai kepada target group yang sepatutnya terima. That's my concern. Understand? Faham ya? Tak apalah, nanti it's good. Your roughly activities very good for me, because you have again varieties of activities. You have also, you will teach them. In fact, you ada resepi nanti bila saya pergi dengan Prof Razita, kita boleh rasa nanti you masak untuk kami. Yang you mention tadi kan sedap tu. Bila you present pun macam sedapnya gitu kan. Jadi You would like to taste it. Yes, naklah juga rasa kan. You nanti tak adalah you rasa you buat cooking, mesti you rasa dengan your target group saja. Kita pun nak rasa juga kan. Cuma satu itu sajalah ya. Last tu yang ILM tu, iklan layanan masyarakat tu, cuba bincang what is the best way. Itu saja my comment. Okay? Congrats, all the best. Thank you. Thank you very much, Prof. Azia. Yeah, Thank that's you. my concern too, because it has to be brought to the target group
which Yeah. is a patient of hypertension, so that Yes, they can yes. see the media. Yeah, Ya, jadi yeah, yeah. nanti didiskusikan dulu dengan puskesmas baiknya apakah Uh-uh. kalau di YouTube, unless the students will broadcast it into WhatsApp group or into the, as long as they could access the Yes. advertisement and they could Yeah. see it and they could, Mm-mm. maybe practice it in the house, that would be fine as long Yeah, as they yeah. can get the media. Itu Mm-mm. yang jadi concern pertama. I do also have concern towards the 7 group because they will cook ikan tongkol, Prof. Azia, ikan Yeah, tongkol. I know. Yeah, they use tongkol pindang, which it's already been cooked and been, in the process, they already put some salt in it. Oh, So I'm it's not not sure about that. fresh fish that they have to be Oh. concerned of. Oh. Once they, maybe you guys can boleh share lagi leaflet resepnya tadi ikan tongkol, because my family love to cook ikan tongkol cabai hijau. But when they use pindang, it's already been cooked and it has seasoned for salt and some garlic, and they've been itu sudah diawetkan gitu teman-teman. So you have to be careful to choose Yes. the type of fish, whether it's fresh fish or Fresh it's fish. really been cooked. Yeah, it is Yeah. better for you guys to use the fresh fish because we in our traditional market we also provide that, or maybe they can change, instead of tongkol you can use we have this kind of fish, ikan kembung. It also contains high protein, high omega-3, and it's high omega-6, I think. That's also been used for people with hypertension. It's a really good taste too. Mungkin bisa disubstitute dari ikan tongkol ke ikan kembung. Betul. Or you still can use ikan tongkol as long as the Fresh fish is ikan tongkol. fresh. Yeah, Yes. fresh fish. Yeah. Maybe Here that's the problem. in Malaysia, we have ikan tongkol. We also call ikan tongkol, but we have the fresh one. I thought that one, the fresh one. Yeah, I thought it would be the fresh one too, but when I read their leaflet, maybe boleh di-share lagi, Feren? Boleh di-share lagi leafletnya. We can read it to tongkol pindang, and pindang means they already been cooked and then sun-dried. Oke, take note lah ya. Kelompok 7, take Bisa note. dicermati kembali. So they won't misuse it. I mean, for hypertension people, they cannot take too much natrium, right? No. Yeah. Must use the fresh one. Yeah, it has to be the fresh one. So you guys have to revise that and put down a fresh fish, whatever fish actually. Setelah teman-teman boleh kok sebenarnya bisa As long pakai. fresh. Iya, as long as it's fresh. Coba lihat nih. Coba ke slide yang ada resepnya tadi, leafletnya ya. Nah, ini. Itu kan di bagian pertama tongkol yang sudah dipindang. Iya, lalu dipotong. Ingat, pindang itu sudah dimasak. It has been cooked. And it's a bit salt, so you have to be careful with that. That's my advice from me. Maybe you guys could get some advice from your advisor, from academic advisor. That would be better. Thank you, Dr. Nidya. I actually not understand the term pindang though. That's why. Oh yeah, pindang sudah been cooked. Yeah, well, we here in Purwakarta we tend to have a lot of fish, but yeah, sometimes since we don't get close to the coast or the place where we can get fresh fish, some people would like to make it recooked. Okay, take note ya. Kelompok 7. Thank you guys. Silakan dicatat, nanti direvisi dulu sebelum dipakai. Belum dipakai kan ya ini ya? Belum dilaksanakan? Oke, kalau belum bisa direvisi dulu, ganti ke ikan sekian. Okay, we jump to the final group, which group 8. Group 8, you can present your presentation. Sound clear? Check. Wait. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. My name is Juna. Today, I and Tufa will represent our
group, which group 8 on Puskesmas Mangun 1 to presenting our intervention planning on Puskesmas Mangun 1. Next, let's introduce our member. First, Nabila Dwi Pratama. Second, Nurjanah Putri Utami. Third, Nadinya Madina. Fourth, Tufa Razi Ahmad. Fifth, Brenda Aldilawati. Sixth, myself, Arjuna Raditya Sudiwo. Next. List of our intervention plan. First, Sigap HT is combined intervention as an effort to manage hypertension disease. Second, pencegahan hipertensi pada remaja or prevention of hypertension in adolescents, which is collaboration with Red Cross Society in 4 senior high schools. First, Sigap HT. Sigap HT consists of a series of activities in the form of anti-hypertension physical exercise, hypertension education, and health checks. These 3 activities are carried out in the same day and at the same place. Next, our purpose is increase physical activity, improve knowledge, and monitor blood pressure. Target is society from adults to the elderly who have hypertension. And output of this intervention is increased knowledge, active participation in exercise, and recorded health check results. Implementation method, inviting several communities in several rural and will be held in the Wangon District Hall, and the intervention will be held on 9th November 2024, and the media will be used an A3 size poster about hypertension control. Next, this is our media, our poster. We will talk about how to control hypertension. Next, intervention will be presenting by Tufa. Okay, thank you, Juna. So the second intervention is prevention of hypertension in adolescents. Next. So the introduction, this intervention consists of 2 activities in the form of hypertension education and hypertension poster or infographic competition. Next. So the purpose of this intervention is to improving adolescents' knowledge and creativity regarding hypertension and its prevention. And the target of this intervention are adolescents who are a member of the Red Cross Society, or in Indonesia is Palang Merah Remaja, at 4 senior high schools. And it hopes they will be served as a peer educator at their school. And the output of this intervention is to increase adolescent knowledge regarding hypertension and its prevention. This intervention is consists of 2 activities. The first activities using a method. So we will inviting several members of the Red Cross Society, and these activities will be held in the health center hall. So we will give them hypertension education, and then we will training them to be a peer education. So it hope they can be educator and give an information and education to their friends in their school. And then in the second activities, using a method, so this competition will be held online, and the information about this competition will be delivered by a member of the Red Cross Society, and the judges is from us. And the schedule is November 6, 2024. Next. So the media that will be used are 2 media. The first is poster that size A4. So
this poster will be given to each senior high school, so they can bring and they can stick this poster at the wall of their each school, so they can read this poster. And this poster is about hypertension prevention for adolescents. Next. The second media is flip sheet, or in Indonesia is lembar balik. So the flip sheet will be like that, like a calendar. So in the front of side is a display for audience, and the behind side is a point for the poin-poin yang akan dipresentasikan oleh pembicara. And then the display of that flip sheet, it's be like that. Next. That's all from us. Thank you very much. Saya kembalikan ke Bu Nindya. Terima kasih. Thank you very much, guys. Prof. Azia? Maybe, guys, you can stay on the media so that Prof. Azia could see the media you've been. Okay, congrats kelompok 8. I just few question for clarification only. First is that, can you go next slide? Next, okay, wait. Here, you mentioned that you want to do prevention of hypertension in adolescent. Does it mean that the adolescent that you're going to recruit for your activities is those who diagnose hypertension or not? Mohon maaf, Prof. Saya izin menjawab. Ya, boleh. Jadi remaja yang akan kita jadikan sasaran itu yang belum terdiagnosis hipertensi. Jadi bisa dilakukan pencegahan sejak dini sehingga nantinya tidak akan hipertensi seperti itu. Oke, maksudnya when you plan for this intervention, what actually your objective of recruiting the adolescents? Kenapa ambil adolescent at the first place? Kenapa terfikir untuk libatkan adolescent? Baik, Prof, saya izin menjawab ya, Prof, terkait. Boleh. Baik, sebenarnya kenapa sih kok dari kelompok kami memikirkan untuk menargetkan pada sasarannya remaja gitu ya, Prof ya. Yang pertama tentu karena hipertensi ini adalah sebuah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, Prof. Nah, terus ya, berlanjut lagi bahwa sekarang ini tren hipertensi tidak hanya menjangkiti mereka-mereka yang sudah di usia lansia atau lanjut gitu, tapi juga banyak nih kemungkinan hipertensi yang terjadi pada usia-usia produktif atau usia-usia muda. Kemudian, kenapa sih akhirnya kok kita menargetkan remaja? Remaja ini apalagi yang mereka masih duduk di bangku SMA gitu ya atau high school, mereka mempunyai kemungkinan untuk bisa mencegah hipertensi. Mereka juga capable untuk menyampaikan informasi kepada sesama rekannya atau as a peer educator untuk terkait dengan prevention of hypertension. Jadi harapan dari kami informasi terkait dengan hipertensi ini tidak hanya didapatkan saat mereka sudah terlanjur kena hipertensi, tapi mereka juga mendapatkan informasi terkait pencegahan hipertensi, apa itu hipertensi, saat mereka masih duduk di bangku sekolah, begitu, Prof. Oke, paham. Jelas. Cuma my concern is that, correct me if I'm wrong, okay?
the main reason why you want to recruit adolescents as your so-called target group for this activity is for, we call that TOT, training of trainers. Am I correct? Betul tak? Training of trainers. Maksudnya macam tadi Madina kan? Madina jawab tadi kan? Madina jawab dengan harapan bila kita educate, dengan harapan mereka ni, adolescent ni, dia akan educate rakan-rakan yang sama dengan mereka on hypertension, how to prevent. Betul ke? Betul ke tak? Iya, Betul Prof, ke? benar. Correct, Ah, Prof. benar. Ingatkan salah sebab senyap. Okay. Can you go to next slide? Okay, sebelum tu. Slide tadi. Okay. Maaf saya. For senior high schools tu apa maksudnya? What age actually they are? Berapa umur mereka? Untuk senior high school, rata-rata rentang usianya di 15 sampai 17 tahun, Prof. Okay, pas. Kenapa ada 4 di depan? For senior high school, so why? Senior high school Karena tu lah. For tu kenapa? Karena untuk di wilayah kerja dari Puskesmas Songan 1 ini Aha. memang terdapat 4 SMA maupun SMK begitu, Prof. Oh, Ya, yang memiliki PMR atau Red Cross Society. Oh, banyak saya belajar. Okay. Go to next slide. The last group biasalah kan. Dia walaupun I'm almost macam okay mungkin dah tak ada last group kan, tapi ada juga, tak apa. You have to bersabar dengan saya sekejap ya. Okay. Next. Here. Why suddenly? Because you plan your target group is adolescent. Why suddenly tiba-tiba nak ambil elderly lah pula yang ada hypertension? So why suddenly you change your target group? Tadi nak buat TOT, tiba-tiba suddenly you tukar kepada elderly yang ada hypertension. So kenapa? Izin menjawab, Prof. Boleh, boleh. Ya, mungkin saya sedikit mengklarifikasi di sini ya, Prof, karena di sini terdapat 2 intervensi yang akan kami laksanakan. Intervensi yang pertama terkait dengan Sikgap HT, sasarannya itu bukan kepada remaja, Prof, tetapi kepada kelompok masyarakat yang memang sudah terkena hipertensi. Kemudian untuk yang di remaja itu terkait dengan pencegahan hipertensi. Jadi dari sasarannya sudah berbeda begitu, Prof. Jadi maksudnya untuk yang elderly yang sudah ada hipertensi ni objektifnya apa? Kalau untuk yang sudah You dah terkena beritahu sini memang saya boleh baca, cuma sebab kalau you kata to increase physical activity, okay, fair enough. Improve knowledge and monitor blood pressure. What is expectation? What is your definition of improve knowledge? How much improvement that you expect them? Katakanlah knowledge mereka sudah cukup tinggi kan? Kalau katalah you dah ambil kan, sebab no point you buat intervention kalau you tak measure kan intervention you, is it effective or not? Of course you dah ada pre kan? Intervention punya data, then you do intervention, then you measure post. So you compare between pre and post. Let's say because your objective is to improve, not to increase, to improve. For me, improve pun kena define juga, what do you mean by improve? So katakanlah knowledge, because they are patient with hypertension already. Kalau you nak tanya pasal knowledge, I think dia better than doctor. In fact, treatment pun boleh beritahu. Okay, I took this drug, blah, 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 siap dengan dosage. And then dia dah tahu complication. Okay, let's say
pre-intervention knowledge is 99%. How much improvement do you expect post-intervention? Madina, kenapa senyap? Tiba-tiba berdiskusi di belakang mereka, Bro. Madina Sorry, Prof. menyesal. Madina menyesal ya on kamera sebab ini yang saya nampak. Tufa dengan Arjuna, mana yang lain? Kena tunjuk muka saja. Saya nampak 3 je daripada group member. Saya akan attack 3 orang ini. Yang lain malu, Bro. Aduh. Coba teman-teman yang lain barangkali mau jawab. Tolong kesian. Kesian sebab nak habis kan, nak cepat kan. Last group dah ni. Tapi tiba-tiba banyak soalan pula. Aduh, mesti mengutuk saya apa ni, Dr. Aziah ni. Kita nak balik cepat. Banyak pula soalan. Gitu. Tak apalah, Prof. Ditahan dulu. Mereka juga sering menahan kami untuk minta bimbingan di sore hari, Prof. So that's will be fine. They holding for a moment. They have nothing to do except for the thesis and this project. So take as much time as you need. Please answer my question, my dear. Silakan Ada 3 lagi tu. Group member? Kelompok 8, let me mention one by one. Nabila Dwi Pratama, Nadinia, Arjuna, Tufa, Nurjana, dan Renda. Where is Renda? She's one of my students. Renda, you haven't been sounded. Mana? So the question is, what will you guys measure if it's already in a good shape of information? They have already good background towards the knowledge and attitude. What will you change? Because your objective is to improve. Right. How much improvement do you expect? Berapa banyak perubahan yang kalian harapkan lagi? Karena bisa jadi nanti di analisis statistiknya justru tidak ada perubahan ya, Prof. Kalau sudah baik gitu kan akan sayang I'm kalau afraid that intervensi dilakukan. there is no changes or improvement in terms of knowledge. And then for physical activity also quite difficult to measure lah, because yalah kadang-kadang we expect them to do exercise everything kan, cuma dia just say okay, we did exercise, kita buat. Cuma in reality sebenarnya tidak pun. Exercise atas kerusi kan duduk, buat dikatakan sebab takut you marah dia. Gitulah. Merasa tersinggung karena ngapain diuji lagi? Saya sudah merasa bisa. Ya, betul. Okey lah, tak apalah. Nanti this part, your group relook back, tengok macam mana. Because my concern is that, for me, it's good. You only focus to adolescent. Tetapi, activity you actually, you can varies. Akan buat macam-macam because, again, this is TOT, training of trainers. Activity yang you nak buat, you focus on adolescent, but different activity in hope that mereka ini akan sampaikan kepada rakan-rakan mereka, kepada orang lain. Because you train them to be a trainers. Better fokus kepada satu gitu rather than you buat adolescent, suddenly you jump to elderly yang memang dah ada hypertension. Later, results, you tak fokus. Sekejap you akan discuss about yang ni lah kan. To answer. Because nanti result, kalau results you favorable to your objective is good. But suddenly, kalau tiba-tiba you tak dapat, katakanlah result you nanti, there is no improvement at all. So apa you nak bincang kan? Tak best. So for me, my advice is that you tengok balik proposal, fokus kepada adolescent, tengok aktiviti apa lagi yang boleh you train adolescent to be a trainers. Banyak lagi. Fokus pada tu saja. Cukup. Nanti you boleh buat discussion, results nanti you boleh tengok how far they understand about hypertension, because
they going to be a trainers kan. Maksudnya you measure yang tu. Mungkin you can tengok knowledge before you give the intervention, before you give the education to them. Apa sahaja bentuk education yang you expect kan. Jadi selepas you bagi, the best is I call it as a module. Faham ya? Module for TOT. Module for training of trainers on hypertension. Bila you bukukan cantik-cantik, is very good. Maksudnya dalam tu complete. Contohnya, you nak trainers you, what is hypertension? Back to my lecture yesterday, what is hypertension? Mungkin you kan letakkan apa objektif you nak capai. Mungkin you nak increase knowledge of adolescent on hypertension. What is the method? Is it on top speech ataupun apa? Maksudnya every objective, every kita kata apa saja yang you plan untuk increase, untuk for them to equip them to be a trainers, you just list down. Lepas tu you tengok aktiviti apa. Apa sebenarnya you nak cover on hypertension. You buat pelbagai tu dan you bukukan. Memang cantik. And then you name it as module. Module of TOT on hypertension. Then your target group is actually adolescent. Clear kan? Faham? Faham tak kelompok 8? Senyap je. Paham, Prof. 3 orang ni je yang jawab. Ya Allah. Adalah 3 lagi tu. Tak apa, saya akan cari nanti 3 orang lagi tu ya. Kita sabar-sabar ya. Yang kelompok 8 ya, 3 lagi tu saya akan cari ya. Ya, Dr. Nidia. Ya, nampaknya 3 aja depan saya ini. Manalah Cuma mereka. kelihatan 3 ini. Yang lain, mana yang lain? Show Hmm. yourself, guys. Kalian, guys. Hadir, Ibu. Okay. So, please take note kelompok 8 ya. Itu saja komen saya. Dah cantik. Your proposal memang tip-top dah. Cuma you cantikkan sikit lagi. So that orang kita clear apa yang you nak buat. It's good, it's good. Congrats. Thank you very much, Prof. Azia. Terima kasih Maybe banyak, it's Prof. Azia. Ya. Thank you, Terima Prof. kasih. Kita jumpa lagi. You belanja saya ya. Apa itu Yeah. ikan kongkol tadi tu ya. minta dimasakkan itu sama kelompok 7 ya. Ya, So it is better sama-sama. for the kelompok 8, it's just focusing on one variety, one group, and then you give a variety, maybe intervention, Yes. TOT, and you made a model, or maybe you could give later complex, but in only one group intervention, yeah, so that it would be more effective, more efficient, and you can do a lot towards one instead of doing a lot of group interventions that make different your focus. Yeah. Is there any more question or advice you'd like to give to the student, Prof. Azia? I personally very happy with the proposal this afternoon together with 3 groups yesterday. It's good. Students understand actually what they should do, and then they also understand the objective of this program. Cuma itulah my comment tu just to improve the proposal, and then they clear what they're going to measure, what they expect the results later, because it's interrelated. As I mentioned, when we set for the objective, we expect the best result, of course. Right. And then if we have results, we can discuss. So objective, results, and discussion is interrelated. Cuma satu je lah, Dr. Nidia, maybe in future, my suggestion is that because from 8 groups, 7 doing hypertension, I know your focus is on NCD. Same thing with our students also here. We also, but we not limit to NCD, but we ask them to list down what are the problems, and then mainly the problems is similar to the district, we call here district. But what we do is that at least we go through first. For example, 17 groups.
what actually they going to do. We just go through the topics, and then Okay. we try to suggest to them. Maybe we can limit only 5 groups doing. We can list down first what it means by NCD, non-communicable disease. Okay. Then after that, we try to varieties the topics rather than only one. Because, for example, I forgot which group, they highlight what are the problems in their area. And then I can see even obesity for me is high, but not as high as hypertension. But obesity is very important. So it's not necessary you must have a high prevalence, high percentage in that area so that you take that topic. Not necessary, because for us, everything, anything in that area for us is important for us to do intervention. Jadi just justify lah kenapa ambil obesity, kenapa ambil diabetes, even is second, third, or fourth in the list. That's my suggestion lah. Later lah, in future. In the future, maybe Yeah. because we actually have this program called field trip study for the student, where the students cannot they will not only take one topic, not only even if it's NCD topic, but they will get other type of NCD disease. We have this program called Praktek Belajar Lapangan, field practical study, where they can get that kind of subject to research, to do intervention. Only because this project called NCD, that's reason why, and we are focusing on the hypertension, just as what the health district office suggests us to do. So that's why we facilitate the health district office to help them to lower the number of hypertensions. That's why most of these groups studying about the hypertension. But thank you very much for the advice. We will discuss more to the other team to make maybe it's more possible to have varieties of disease rather than hypertension and NCD. Maybe we can discuss further in details when during our visit next month, inshallah. Lovely. We would love to do that. We can Inshallah, share a lot. Maybe we could exchange students in the future as part will of discuss. our Good. collaboration. Inshallah. When you were coming here, we've have everything as the schedule. Okay, inshallah. Thank you very much, Prof. Azia, thank for the you so much collaboration, again. for the class, for the discussion, for everything. Hope you enjoy having class with Inshallah, us. I enjoy very much because I can learn something new for me also. And then for the groups, kelompok 4 sampai 8, kita jumpa ya insyaAllah next month. Nanti belanja-belanja masak-masak untuk kami ya. Kita jumpa nanti. So, thank you so much for 2 days, yesterday and today. So, next is a physical meeting next month with all of you. Yeah. Okay, thank you so much. Thank you very much, Prof. Azia. Okay, bye. Have a good day. Thank you. Assalamualaikum you. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Terima kasih rekan-rekan, boleh meninggalkan room. Terima kasih banyak Bu Nindya.